Pertig yung dayua aron lang makaligo mi aning sapaa. Maayo na lang gani kay naa mi tour guide diring dapita. Kung gikan kag Tagum, hala ihapdag 3 ka oras bago ka maabot diring dapita. So hago man gyud gikan sa pagbiyahe pero nasulit ra man pod. Worth it man gihapon bisag sa tumoy-tumoy na taning bukira. Enjoy man gihapon. Bago ka mo tampisaw ning sa paa, hunaw-naa, mura ra kag nagbutag tubig, nagibutang ag ice. Sa pirmirong tunob nimo, mura jud ka gituskiga no. Og di ra pod sa dugay, maanad ra pod kaning tubiga, purya-buyag pud kayo kabugnaw oy. Og sa mga mangutana kung asa ni dapita, dire ra din ni sa Macambol Katmuna no. So ang tirada sa pag-waste anay no, i-waste lang yung Macambol dahil bangutana ra mo kung asa ang Katmunan. Pag abot nimo sa Katmunan, mangutana na pug ka asa to mga sapa nga perting bugnawa. So kaniya mong giliguan, nakalimot lang ko unsay pangalan ni nga sapa diri no, pero perting nilang daghana diring dapita. O sara kagian sa sapa pero perting daghana imong sudlan. So kaniya mong nahimutang or naplastara no, kinatumyan ni sa sapa. So validate in na ni siya pero gikan na ni naapay mga ubos ani nga liguanan kung puno na diri Og syempre kapuyon ka sa biyahe no, naapod tay ka relaxan diri sa Atin Beach Resort no, diri sa Katmon. Og sa inyo nakita, naapoy kubo-kubo diha og naapod sila kaning tulay-tulay padung dito sa baybayon. Semi-aesthetic pod kaya makita po nung palibot diri no og mga bungto diha pagkabuntag. So mo lang night view no diri sa Atin Beach Resort. Walk-in overnight pwede kayo. Og pagmata nimo sayos kabuntagon, ala birada tan-aw na tong palibot kastang ninduta. Gusto naman ta kumusalom pero perti pamangyong tugnawa. So basin po maabot mo diring dapita, paki-share na lang po ko sa iyong experience no. Og kung duha mo kabuk, pwede mo ning kwartuha ho, saktohan kay na. Og mubaklay na tanaw kay adto pa tas pikas baybayon. Sa akong nakita, naisirina milangoy. Og sa dili pa pagdugay, ato na po tong lantawon katong natulog daw nga dinosaur. So dili jud pwede nga dili ka kapit diring dapita no kay pag-agi pala nimo daan perti nang dagan nagtawo. Og diring dapita nalibog ko ang asang ulo ani buko-buko ani basta mao na daw na ang sleeping dinosaur. Kay naaman tay isuens nga kuyogens, adi gyud na mahimutang basta makakitag playground. Hala pa sisit oy. Bahalag magkabulingit basta dili lang makaigit no. Fast forward, hapit bidring dapita diri sa Davao Oriental nga lakra no. Kay mga pihans, kay aksyon na matag dokaens. Dagang salamat. Bye-bye!